গো শুনো আগো নাগরীরা মধ্যে সমস্তে ভাসি যাউছিল সেই সময় তুমি মতে ডাকল হে হরি আই তোমার কথা মানে কি তোমার পূজা করনু বলি আমকু ইন্দ্র দউছে মারি তুমি কেন জায়গা ন আছো যে আমার জীবন কা আশা টিকে রক্ষা করো বেনি তারপরে তুমি কেন করছিল মুই কানা করিথিনি সেই গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকি গিরি তোমার সমস্ত কো লুকাই কি তোমার জীবনটাকে আমি বচাইথিনি এগো যদি গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকলার জীবন বচালো বঢ়িয়া কাম কলো যে গোপপুরে যেতে গোপী থুনু সবু গোপী তোমার পাস কে যেথুনু সবু গোপী মনকর ভিতরু মুই কেনতা করথুনি মোর কথা কहि পারবো হ্যাঁ মুই কেনতা করথুনি ও তুমি কেনতা করুথলা আগো অর্ঘ্য ধরি ই হেলা বাহার আগো বন্ধা পোনা ছয়লা কোলো আগো সেই দিন তোতে মুই চিনহিলি পরাগো শুনো আগো নাগরীরা জীবনটাকে আমি রক্ষা করিছিলি তুমি অর্ঘ্য থালি ধরিকি মতে বন্ধাপনা করি আসিছিল গোপপুরে তো মুই তোমাকে কেবে নাই দেখি থাই প্রথমরে সেই দিন তোমার মোর দেখা সাক্ষাৎ রাহি আর হেদিন যদি ভেট ঘাট পড়িথনান পহলা দিন কা কা বলি কথা হেতনান বলথুনি কা বলি কি কথা বি হেতিনা ওহে পহলা দিনে মুই তোমাকে কহিতিনি কা বলছিল আজি তুমি জল মধ্যে ভাসি যাউছিল কিংবা মরি যাউছিল মোর না ধরিকি ডাকলো তোমার জীবন কে আজ রক্ষা করি বলি কি আজি তুমি মতে বন্ধাপনা করি আসিছ ই কালে কি যুগে যদি মতে অসুবিধা কিংবা কানা মতে বিপদ পড়ি আজি যেনতা তুমি মোর না ধরিকি ডাকিছ হেনতা তোমার না ধরিকি মুই ডাকিনি আজি যেনতা মুই তোমাকে সাহায্য করিছে তুমি বি মতে কিছু সাহায্য হব বলি মুই তোমাকে কহি সেদিন হেনতা বলি কথা হেতনান বহুত বঢ়িয়া কথা হেতনান হেনতা হেলে যে আমি ভাল পানি ভিতরে বুড়ি মরথুনু টকবকে যথুনু বলি অসুবিধা রে থুনু যে তোমার না ধরি ডাক দেনু যে পর্বত কেটে গেল জীবন মহচালে তুমি ভাল কাম দে গেল আমি হেটা অসুবিধা রে থুনু তোমার কা অসুবিধা হে চেতরা তুমি মতে যেন ডাকিছ তবে খালি তোমার অসুবিধা আছে না আমার অসুবিধা কে ভেনি হয় আমি পরে পানি বুড়ি মরথুনু গো বড় অসুবিধা রে থুনু তোমার কা অসুবিধা যে মতে ডাকলো এতে রাতি মতে বি তো গুটি অসুবিধা হলাই তোমাকে ডাকিছে গো সেটা নি কইলা মুই কেনতা জানমি মতে কা অসুবিধা হেতি জানিছ কহ মতে আজি মাঝি গুড় অসুবিধা হয়েছে তোর বুয়ার মানি হতে রইখিয়া সংসারতি খালি মাঝির ভুকা দুনিয়া আর কেহনি ন क्या पुराण थोचे कहला আগো যদি অবি বিশ্বাস হেলা ব্রহ্ম বই বর্তরে ভোলা মূর্খ ভাগীরথী গীত লেখিলা গো শুনো আগো নাগরীরা देखा काना हता होगो तुमे मते केन्ने देखिथिलो केन्ने चिन्हिथिलो बोलो हां काहे कथा हेतिना बोलो हां काहे हला नि हला तमाट पुणे तुमे कहतो जते बेले पर्वत के टेकी देनी तुमे आलार मोर जीवन के पहुंचालो बोलो जदी पर्वत टेकी थिलो गिरि गोवर्धन पर्वत केते दिन केते रात टेकी थिलो से पर्वत रो ऊंचा केते थिला से पर्वत रो लंबा केते थिला से पर्वत रो चौड़ा केते थिला पर्वत तले केते गया थिले केते दामुर थिले केते लोग थिले केते महाजी थिले केते संड थिले तुमे तो मते कथा नि कहबार ताली केते बैंक थिले केते साथ थिले केते खोटिया थिले केते बेचू थिले केते चाटी थिले मकरा थिले सब कह हां काना टुडा पूरे झुरा पतरा पिटू पेन ठीक कहउचन होगो दुती हां तुमे मते ई कथा पत्रे दिलो नी पत्रा तो डायरेक्ट कहते तो होगो दुती बनाडा गाठी गला बेले मते देखलार हंसी देले जे मी भी हंसी देने बेले पदे के सरी होचे तमर ध्यान हंता चलन माने अछि जदी हमर देने चलन छार तमर ध्यान न तो कह ऊंचा लंबा चौड़ा केते गया दम लोग बाग थिले मोर पर्वत टेकू आगो श्री कृष्ण बोलते सुना गो सही जहा पचारिला देउछि कहि मो संगरे इंद्र गर्व करिला गो गर्व भांगिबार पई का करथिलो आगो गोवर्धन टेकी रखिथिली सखी केते दिन 7 दिन 7 राति दूती सही गो 7 दिन 7 राति
ଥରେ ଟେକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୁବା 60 କୋଟି ନର ନାରୀଙ୍କୁ हाँ हाँ 31 କୋଟି ନର ଗୋ 31 କୋଟି ନାରୀ अच्छा अच्छा ଗାଈ 12 ଲକ୍ଷ ବଳଦ আচ্ছা আচ্ছা ବାଛୁରୀ 1200 ଷଣ୍ଢ 60 গো গোবর্ধন তলে ଥିଲେ हाँ আগ এ বিষয় তোতে বুঝাই কহিলি हाँ হি পুরাণ প্রমাণ ଅଛି দুতি সহি গো পুরাণ প্রমাণ ଅଛି আগ এ বিষয় তোতে যাহা কইছি যাদব গ্রন্থরে প্রমাণ ଅଛି हाँ हाँ যাদব গ্রন্থরে প্রমাণ ଅଛି গো লেখি দেলে নরতম के नरसिंह ने আগ যুগি মোরা গ্রাম আগ প্রাণধন केता करा আরে রখু তাঙ্কু ভগবান দুতি সহিয়ে গীতকু কলে রঞ্জন খেলা ইহা দেখা यहाँ गाटी के विषय लागला गो খেলতা হলে মোর মাই ঘর आ दे भातु जे भास करो स्वाद ऊपर मिता मासा मखरो मखरो कहाँ लाजा मुझे जिमिया लड़की सान कोने हेडे पर कथा रे कहमी তোমার ঘর মনকে যে লড়কি কথা কলে হ্যাঁ করবে গো হ্যাঁ করবে চপল দাঁত ঝড়ে দেবে না ওকে পারে মনানি করো হয় গো তুমি ইহা দে কাম বলি কহেলা মতে का बनी আগো পিলা আমি হন্তা মে আজি নে সে চিনগাল মুই লালটিন গালমি আর জিমি কথা কহেলা কই তোর মা তোর সব কথা তো কহনি আর কাহা তো কাম ভিডিও সবে শুনিছন হ্যাঁ বেলে হ্যাঁ নি বেলে নি যদি জিমি দিন বেলা লালটিন চালি দেবার মে হাজি অধে বাট কেবল মোর লালটিন লিভে তুমি বলছিনি লিভে দেন মোর তেল সরি গলা মোর ক্যা পড়ছে মু চালি থিতি সরি গলা হ্যাঁ বাস আগো শ্রীকৃষ্ণ বলতি শুণ গো দুতি কহ তোর জন্ম কর্মর রীতি কেউ গ্রামরে থিল জন্ম হই কিয়ে মাতা পিতা পতি অটই গো তাহা কহিব বুঝাই হেটা কে নি জানি যে রেজর পতি তো রাজার পতি কে আগো চাহাপতি কে কহুছে বুয়ার পতি যে কহুছে তো রজর পতি চাহা পতি বনি হ্যাঁ পতি বলে তার ঘয়তার না কহবাবে মূর্খ ও তোমার স্বামী নি বলতো নগে কেন সুয়াব পতর ভড়ি না হেনতা বেনি কে মেরিয়া হ্যাঁ উড়িয়া রে কহ বলবো তোমার মনুষ্য না কহ বলবো হ্যাঁ না বলতো মনুষ বেলে জানবি যে আমার বুড়া কে ভাই মানুষ বলে দেখ জানছো মানুষ বেনি কে লোক মনুষ বেলে জানবি যে আমার বুড়া কা হটা বলমি হেনতা হয় আগো কিয়ে মাতা পিতা তোর মনুষ্য অটাই গো তাহা কহিব বুঝাই হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগো এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে আচ্ছা আচ্ছা তেবে প্রত্যে জীব মন প্রাণ ধন শুনিবে পণ্ডিত জন তুমি কেন গাঁরে জন্ম হয়েছিল সে গান না কানা তুমি তো বিহা হয়েছিল তোমার ঘয়তার না কানা যে কহব আচ্ছা বাবুরে প্রথমরে জনে জন্ম হলে কানা করছন তার একস্যা করা আছে কিংবা তার নামকরণ করা যায়ছে আগো শ্রীকৃষ্ণ বলতি শুণ ছয়লা দুতি বলি নাম কিয়ে সে দেলা কাহা ঘর সরু কেতেটা পুত্র পাই অছ তুম্ভে পরাণ অমিত গো মতে কহিব বুঝাই আরে সে পুত্রর নাম কহ প্রাণধন বাস বাস কেউঠারে বাসস্থান গো সজনী কেউ পুরাণে প্রমাণ तुमको दुती बोली करे ना किए देला पिला छुआ तुम्हें केतरा पैसा से छुआ मनकर ना काहे ना छुआ माने केन अछन केनता दिसन केडे केडे हेले न काहे काम करू छ आर गोटे कथा काहे परे बिहा हेतिलो हाँ बिहा है जे तुम्हें केन वंशर छी केन वंशरे खटुतलो तुमर सास के तुमर ससुर के तुमर दियर के तुमर नंद के तुमर घयता के इटा सब कहे होए गो कथा सुनो पहला तो गुटे पत्रे देलो न घता फिर लास्ट के बोलते केन वंशर छी केन वंशरे खटु छु नंद के दियर के सास के ससुर के तोर घता के मैं काना सस घता कर जंगे ते का विश्वास अछि डाल खेरे दशरा मासरे बाजिला ढोल ई दशरा मासरे बाजिला ढोल दशरा मासरे बाजिला ढोल भाजिया मंगल बार ई बाजुतिया मंगलबार ए माँ घरे झियो मारुचे मजा ई मा घरे छियो मारुछे मजा ए माँ घरे झियो मारुचे मजा घोता के छाड़ी भाई के पूजा ई घयता के छाड़ी भाई के पूजा ए लौटी देखो लेउटी देखो ए हला कार्तिक फेला कार्तिक सीता जाड़े ननी बुढ़े पहुंच कर सीता जाड़े ननी बुढ़े पहुंचक ए रूम को झुमाए तुमको झुमा ई कसी चूरा खाई होई छे धुमाए कसी चूड़ा खाई होई छे धुमा ए मक्सिर हेला मक्सिर हेला धान पाचिला धान पाचिला আর মহালক্ষ্মী পূজা ঝুটি পড়িলা महालक्ष्मी पूजा झुटी पड़िला এই শেষর পালি शेषर पाली প্যান ছড়ে দেব মা মনে প্যান ছড়ে
মাসে ধন জুড়া কে জুড়া পুষ মাসে ধন জুড়া কে জুড়া খাই জানিথিলা পুষ্পুনির মরায় খাই জানিথিলা পুষ্পুনির মোড়া হেলা ন মাঘ তো লাগুছে হসায় হেলা ন মাঘ তো লাগুছে হসা হেলা ন মাঘ তো লাগুছে হসা সাঙ্গ টুকেল মানে মকর বসায় ইসাঙ্গ টুকেল মানে মকর বসা ফগুন হেলায় ফগুন হেলা আর ফগু খেলো থলে নন্দর বলায় ফগু খেলু তুলে নন্দর বলা চৈত্র মাসে চৈত্র মাসে এই দেবী পূজা পাওচন্তি হরসে দেবী পূজা পাউছন্তি হরসে বিষম কাল বিষম কাল মুড়ু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল গুরু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল জ্যেষ্ঠ হইলা জ্যেষ্ঠ হইলা আম পাচিলা আম পাচিলা এ গছে গছে লেতি থিপি পড়িলা গছে গছে লেতি থিপি পড়িলা হজাল বুদ্ধি ফজাল বুদ্ধি খাই জানিথিল পিলা গো খাই জানিথিল বাবু গো কচাসু আদে কে ডাল খেরে অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা কিয়ে দেখি জীব সরগর তরা কিয়ে দেখি জীব সরগর তোরা শ্রাবণ হেলা শ্রাবণ হেলা রুয়া বিহুড়া রুয়া বিহুড়া সবু সারি দেলা সহরা বুড়া সবু সারি দেলা সরা বুড়া ত্রয়োদশীকে ত্রিয়দশীকে চাল বুলি জিমা পিলা গো চাল বুলি জিমা বাবু গো নুয়া খাইকে কে ডাল খেরে রোজা বিহাদি পরে পিলা গো পরজা বিহারাতি দুলকি উঠে ছাতি কে ডাল খেরে রাম রাম সাধো মোর পাস কে নিয়ে আবো পিলা মনে মোর পাস কে নিয়ে আবো বাবু গো থু কেসি দাদু 4 দিন নি গাধু কে ডাল খেরে রাম হরি আজিকালি টুকর মনে পিলা গো ঘটা চাবেরি মুনুসা পেরি কে ডাল খেরে হলদি ঠেকি পরকে পড়ে দিন কল করবো আগে মনে মু আমি নাচি কে ডাল খেরে ढोलिया पिला मुझे जानचे जनता हले भी अलगा हसी रसिया गीत पड़ल रसिया लोग सर रे नहीं पारनी के हम पाको से परिचय ताला गो मामू पाको से परिचय ताला पाको से परिचय ताला गो ढोलिया पाको से परिचय ताला हमरा आज्ञा सते सौकी बाला हमरा आज्ञा सते सौकी बाला ताको ठाने मोर रसी गला नुआ जनुआ सोराते केते दम धरी थिबा छातिया सोचे पैसेंजर गाड़ी आमे दुहे जीव घिड़ी सोचे लरी मोटर है आगे ड्राइवर नुआ जन बन मालिका आज्ञा धरे देले केते टंका नुआ जन बन बोल बिहा नहीं गो बिहा नहीं बिहा नहीं ठेंगा तिले बोलो गुड़ी ने नुनते धला बारे में चाहा चुहा लगन पीबू चिड़िया छाप में बिहार ठेंगा थिले बोलो गुड़ी ने कोले किरिया आज्ञा फसी गले महालिया आज्ञा फसी गले महालिया गुड़ी ने कोले किरिया ढोलिया गो
ବାଲକର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବଲା ଦେଖବା ଆରେ ବୋଲ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେତେ ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ହଁ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବଲା ଆରେ ବୋଲ ଦେଖବା ସବୁବେଳେ ଶିବ ସଭାରେ ମନ ସବଲା ଦେଖବା আরে বল আহর পারে আরে বল दूती का बहले नंद दुल्हाल दूती का बहले नंद दुल्हाल माता पिता गृहस्थ पचारिल आगो सारधा अटे मोहर माता हाँ, हाँ। सारधा अटे मोहर माता विषक अटे मोहर पिता जय भैरव मोहर पति ना तो कह बोलछ ना कहले बुबी काने मारछो তুমি এই গাঁকে শিখে আইছো কে নিজের মনুষ মান না ধর্ম তুমি कहछ घातार ना कह सारदा हचन मोर माँ विषक हचन मोर बापा भैरव हचन मोर घाता मोर गार ना सती घाट नहीं से জেন ঘাট সে होय मुदघाट की डोंगा हाट बोल जंगे मोर गार ना हेंगोला आगो हेंगोला ग्राम रे जन्मिली सेठारे हेंगोला ग्राम रे जन्मिली सेठारे आर तुम ठारे मोर भक्ति बाप धन तुम ठारे मोर भक्ति गो दुई नंबर प्रश्न पचरेचन जदि हिंगुला गाँव जन्म हेच एकस्या उपलक्ष्य पर नामकरण दूती बोली के ना देछि ई गुटे प्रश्न उधार लागि थि धन सकाले कहमी ए मा उधार बार बोले नी चले मुई नुआ हे कि छुटिया दुकान दे छै तते जदी एभू उधार देमी बोले तो हमर दुकान बुड़ी गिरे का আছে जदि उधार देले तमर दुकान में जदि बुड़ी उछे एडे बड़ सभा मदरा दे देवता महादेव महाप्रभु पूजा परिचय नड़िया भी अच्छे देखो असत कथा नहीं कहबो कथा रे पत्रामी मुई औसत কথা কানি কহে मु होचा गुटे दूती हां तुम होचा भगवान हां मुई प्रश्न मने पत्राले तुम बोल लो जे खाली उत्तर कहबार कथा मते तुम एडे बोल लोगटे हेकरी मते जन प्रश्न पचरेच मान्य रे प्रकृति रे दूती के क्या मान्य करसो जे प्रश्न पचरेच क्या मान्य करसो कहले मुई भी भाई कहमी प्रश्न गुटे पचराले भी मान्य दरकार तुम क्या मान्य करसो सोनी पाबार डोला न डोले प्रश्न केनता कर मते पचरेच सखा ওই তুমি দুদি के का बोलছ দুতি কে মই ভাঞ্জি বলছি तमर कथा नहीं पड़ी गो गंजिया हमको पत्र का बोल संजे आमे तो दुई जन सखा सखा আমি তো কোকা পুত্রা काना कोका कोका होती तुई কোকা পুত্রা से तू जदी भांजी बोलछ बोले तोर भांजी के मैं का बोलबी मुई हैं आगो दुती ओ मुई तुमको काकी बसे काकी ठीक है ला श्रम लाबार कथा बड़ा मान्य नहीं से भांजी मते पुरा बोलसन काकी हला ताकर आडू में दुई दुईटा छुआ पेचे ढुलिया आगो सीता हो समेत यज्ञ शेष रे सीता हो समेत यज्ञ शेष रे राम चलिला आनंद मन रे मुहि जटे सुवर्ण पितुला त्रेतया जुगा जते बेला तुमे राम अवतार हे गिथिलो सेते टाइम के मुई सुवर्ण सीता हे गिथिनी गो मुहि जटे सुवर्ण पितुला आर दूती बोली नाम कृष्ण देले भला बा तुमे देलो भला तुम संग हेला आनंद बोला সেনু কেনতা হইছিলা केनता से नहीं जानी गे आगो मते जुड़े पीला हेला आगो बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर अच्छा। उद्धव खल्य कर मुआ मेरे गो पांडवंकर रक्षा বে तुरंत जय मोर बिमर रखलिले हाँ। तुरंत जय गो बिमर रखलिले पांडव दहन पाई बेणु धर गो भल करी ज्ञान कर धुलिया पिला दिने ताकर मोर चोरा प्रीति हेतला पाटली कुंजरे आर चोरा प्रीति करके जेन जुड़े छाप हेथिने गुटे होचे उद्धव गुटे होचे खल्यकार पांडव वंश को उद्धार करबा लागि पितृ ऋण छुटबा लागि हाँ। जय गुरु मैट भितरे भीमर खुलिथिले पंचु पांडव के उद्धार करथिले मोर खल्यकार होचनी हाते खांडव मनरे आर मोर उद्धव होचनी हाते पत्रिका धामरे हला कि नहीं नहीं काना नहीं हला नहीं हेला भी के मते डाउट लागला गुते कोठा काना तुमके डाउट लागुचे तुमे जानी हादे कहलो काना बोलो कि मोर खल्लो कार खल्यकार जय भीमर खोलले बेनी बिमरा बोले काना के कहसो ब्रिज देखिछ हां मुसा दल देखिछ मुसा दल जनता गुटे श्रृंगते हेथिसी हाँ। दिने कृष्ण को हेतले खल्यकार के का बोली जे बाबू रे दिने नि दिने जगह रे विपद पड़बार पो पड़ी पड़ी सदा पंचु पांडे के पड़बा तू जदि विपद उद्धार नहीं करबू जदि पंचु पांडे मरी जिवे महाभारत युद्धार नहीं हे पारन बोली कृष्ण कहले खल्यकार के हाँ। तापरे खल्यकार बिमर खुलले पंचु पांडे के उद्धार करले बोलछे सखा হ্যাঁ तो जदि पोटे मुसा जदि दुइलटे कुरबा बोले বাস से जगह डोरा डोरा संख्या रे मारबा पासी तो पंचु पांडव के मारी देबा लागि दुर्योधन राजा काना करथिले नै कि ताको खांडवा बनरे जौसाला घरे बांधी के रखि हां हां दुतिर पो खल्लकार काना करथिले কা করছিলে खांडवा बनारु जौसाला घर तक गुटे मुसादु नेंदा गुटे सुरंगा बनेथिले हां हां से भितरे से पांचटा भाई चाली रहिथिले होय होय ओटे मुसा जदि दुइल कुलले तो डोरा डोरा मार बाहरु टोला टोला मैट बाहरसी से भितरे से पांचटा भाई चाली रहिथिले तो सेना केते मार बाहरी गेले पांच पांचटा भाई भीतर जे छन बेले
ट्रक रे नामा बेले 15 की 20 ट्रक मैट बाहर थिला से मैट का कोले पैन बरसा न सब हुले न गला तमर सती घाटा कहबो हे कथा तमर सरगी पाले रखी तो सती घाट नानी धर मुई तुमको काना पत्र तमर खल्लकार बीमार खुलिसले जे मैट का खोले बोलछो हाँ। पैन बरसा हला सब हुले न गला बोलछे आगो जेबे खल्ले करे खली बिबरे के होइतिला केउ अस्तर से बाकी रहिला काहे आगो ए प्रश्नर भाव बुझाई कहिबो तेबे प्रते जीव मन प्राण धन गीते लेखे भुवने हिना मोर खल्लकार बीमार खुलीथिला बोले नहीं पारे जदि भी तुमार खल्लकार बीमार खुलीथिला खल्लकार के अस्त्र देथिला के अस्त्र ना कहना आ सेना जन खल्लकार बीमार खुला जन माट बाहरला से माट नेगरी खल्लकार रखी जो केन जगह रे से माटटा कना है के सदा कहो आगो एंता प्रश्न उत्तर मन मोर ढुलिया मन के कह बोले कहबे मोर खल्लकार पर का अस्त्र रे बीमार खुलिथिले से अस्त्र ना नि जानबार काट थी जे खुलले जे कहि दियो हटा नहीं जान बारता हटा काते कुल रफा गहती साबर 12 स्ट्रैंग डाट खुलबे झाड़ बाड़ी थी खुली थिले ई जो होता नहीं सुना बेणु धर प्रश्न रो तर तो आगे दोचे कहे हां हां सुना बेणु धर प्रश्न रो तर तो आगे दोचे कहे कृष्णଙ୍କର ସୁଗ ଯୁଡ଼େ ରାକ୍ଷସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଗ ଯୁଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ତମେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ ପୁଣ ନାରାୟଣ ରାକ୍ଷସର ନାମ ଶୁଣ ରକ୍ଷକାର ଭକ୍ଷକାର ରାକ୍ଷସର ନାମ रज्जा जे रखिले गो भक्ष्य जे भकिले हां हां जते बेले खल्लकार बीमार खुली जोथले कृष्ण बेले बाबू रे टिके अटकू तू जन बीमार खुली जो का अस्त्र रे खुलबू बोले खल्लकार बेले बापा तमर आदेश तुमे जाति चाहले मु सती बीमार खुली पारमी तापरे कृष्ण कहले मुई गुटे अस्त्र दो चार मोर अस्त्र तू जा बीमार खुलबू जे दिने नि दिने विपद बेले मोर अस्त्र तते साहाबारे पुओ बेले हां कृष्ण खल्लकार के गुटे बाण देथिले काना देथिले गुटे सर तार ना काना बोलथलो हाय तीक्षण सर जते बेले तीक्षण सर बीमार खुलीचन मार जे यारे डंगर पर्वत भलिया गदा ही जुछे कृष्ण फिर निजा विचार करिचन का बोली ई डंगर पर्वत भलिया मैट गदा ही करू अछि लोग मने चेक करि आबे केहर मैट बोली बस जदि मोर खल्लकार के धरि देबे सेमना अछन सोए भाई यार मोर पिला एकला अछि मोर पिला के मारी देबे किछि गुटे उपाय करसी बेले कृष्ण आर का कहले जानछ का कहले निजा तांकर बामंगरु दुटा लुम्बा खिछि के तले पके देले आर जो दुटा राक्षस जन्म हबो मोर खल्लकार के उद्धार करबो बेले संग संग जुड़ असुर जन्म होइचन अच्छा गुटे होचे रक्षकार असुर गुटे होचे भक्षकार असुर खल्लकार बीमार खुलतेल जो छे रक्षकार असुर सब मैट के रखतेल जो छे और भक्षकार असुर सब मैट के खाई देले भक्षण कर देले माटिर चिन्हा रखिनी दे आगो रक्षकार भक्षकार राक्षसर नाम रक्ष जे रखिले गो भक्ष जे भकिले महाभारत प्रमाण बाप धन कहे जय देवहीना तुई केन वंशर छी केन वंशरे खटुचु नंद के दियर के सास के तोर ससुर के तोर घेता के घेता तो कहिता गुटे भैरव तमर हिसाब जहा जना पजे म गाना 100 घेता करथिबि नी के जानी छे बुआ आगो सूर्य वंशे जातो हेले सूर्य वंशे जातो हेले गो चंद्र वंशे विवाह हेले गोविंद बल्लभ ससुर जान गोविंद बल्लभ ससुर जान अच्छा अच्छा विदु प्रभाव ले शासुंकर नाम जे माधव मोर दियर आर कोन्हाई ननंद मोर बेणु धर गो कहली सवा में धर द्वापर जुगर भावग्राही द्वापर जुगर भावग्राही सदावती गर्भे मुई जन्म होए गंधर्व सने जे पिता मोहर श्री कृष्ण अटंती पति मोहर आरि बेनी गोटी पुत्र मोर बेणु धर गो तमे हेब घेता मोर जेहेतु तमर आडु मुई पिला छुआ पेचे भैरव घेता बेनी जेनी बेलो ओरिजिनलटा बेलो तमर आडु जेहेतु पिला छुआ पेचे तुमे मोर ओरिजिनल घेता तुमे मोर स्वामी तुमे मोर कुटुम तुमे मोर बाटुम तुमे मोर सबु हला कि नी ओए मुई तोर सबु हां बोला ती मोर बहु भी बोल बहु बोलबो बेनी के ओरिजिनल घाता बोलछो जेतु तमर आडु पिला छा पेचे तुमे मोर सबु हला कि नी हला काना के हला काना नी हला तमे यादे कामलीर कहूतिलो का बनिए जेते बेला तुमे राम अवतार हेतिलो हां मुई सुवर्ण सीता हेतिनी बोलतिलो प्रकृति जेते बेला राम अवतार हेचे सत्य मुई सुवर्ण सीता करथिनी जदी भी तुमे सुवर्ण सीता हेतिलो हां सुवर्णटा थिला कान जगह सुवर्ण के आनी थिला के
কেতে ভরি কেতে মশা কেতে রতিরে সুবর্ণ সীতা গঢ়িଥିଲେ কালেগড়টা কি বিশ্বকর্মা গঢ়িଥିଲେ কে গোটে রাতকে ঘর দ্বার মন্দির ফন্দির বনাই দেসন বিশ্বকর্মা বাবা গঢ়িଥିବେ বিশ্বকর্মা সবু গঢ়ুছন সবু। হেন্তালে তোমার হে বিশ্বকর্মা নিনে তো হায়দ্রাবাদ কে ইট গঢ়ি যাতা হায়দ্রাবাদ বলছ বিজয়বাড়া বি পলে আসন চালি চালি গোটে রাতকে ইট গঢ়ি করে ভাগি আসন এখন বেঙ্গলোর অন্ডা বেটি भी যাইছিল না হ্যাঁ বেঙ্গলোর के অন্ডা বেটি नहीं जीते আচ্ছা 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 কি শুনো শুনো দুতি কে গো মো কহিবা গির হায়, এ সভা মধ্যরে ধন দেবু গৌতর আহায়, শুনো শুনো দুতি কে গো মো কহিবা গির এ সভা মধ্যরে ধন দেবু গৌতর আহায়, কেউ তার সে সুবর্ণ থিলা গরহি নয়, কিয়ে যাই আনি থিলা গো দুতি সহি কেতে হেলা কেতে ভরি কেতে মশা থিলে গহানি থিলে গহানি কিয়ে সেহি কালে ঘর নির্মাণে পুনি ওজে কেতে ভরি কেতে মশারে কলে তিয়ার হায়, বুঝাই কহিব মতে গদুতি মোর হয়ে, কেউ পুরাণরে অছি গো লেখা বুঝাই কহিব মতে শুণ গদুতিকা तुम जदि सुवर्ण सीता हेतला सुवर्ण थिला केन जागरे सुवर्ण के आनिथिला के केते भरी केते मशा केते रतिरे सुवर्ण सीता गढिथिले कालेगडटा की আগ দিন হনুমন্ত কিষ্কিন্দা গলে हां गले দিন হনুমন্ত কিষ্কিন্দা গলে 22 মোহন সাতরতি শুনা আনিলে 22 মোহন সাতরতি শুনা আনিলে 7 মোহন সাতরতিরে কোলে নির্মাণ নিজে কালীগর সে হনুমান যে শুন হে ব্রজমোহন শাস্ত্রে যাহা লেখা কহি দেবি একা শাস্ত্রে যাহা লেখা কহি দেবি একা বুঝিবে পণ্ডিত জন বা পধন গো পুরাণে দেমি প্রমাণ দুলিয়া পিলা দিনে হনুমান কিষ্কিন্দা যে ଥିଲେ কিষ্কিন্দারু 22 মোহন সাতরতি শুনা আনিଥିଲେ अच्छा 7 মোহন সাতরতিরে সুবর্ণ সীতা ତିଆରି ଥିଲେ ହଁ। ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ନି ଦେଖିଥାଏ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଥାପ କରିଥିଲେ ପହଲା ହନୁମାନ ଯେ ଥିଲେ ହଁ। ଅଶୋକ ମରେ ଦେଖିଥିଲେ अच्छा ସେ ଅଶୋକ ମରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚେହେରାକେ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟେ ସୋର କଲେ ହେତୁ କଲେ ହଁ। ସୀତା ମାତା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଥିଲେ ହଁ। ସେହି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ତିଆରି ଥିଲେ ହନୁମାନ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାଲିଗର ନିଜେ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ ହେଲା କି ନି ହେଲା नहीं କାଣା ନି ହେଲା କହ काना के हला तुम एक्चुअली का बोलो କା ବନି दिने हनुमंत किष्किंदा गले 22 मोहन सात रति सुना आनिले ହଁ 7 मोहन सात रतिरे कोले निर्माण निजे कालेगर से हनुमान ହଁ तो सीतांकु परे किए नहीं देखिथे जेतबेले हनुमान सीता ठाप करी गले अशोक बना देखिथिले ହଁ से सीता के देखिथिले बोली से सीतांकर जनता रूप यौवन थिला सेही परि रूप वर्णरे गोटे सुवर्ण सीता गढिथिले হয় হয় जदि भी हनुमान किष्किंदारु 22 मोहन सातती सुना आनिथिले 7 मोहन साततीरे सुवर्ण सीता हला आ बाकी सुना का कोली ହେଟା ଗହନା କନୁ ଆର ଖାଏନୁ एटा तुम घरे खाइबो ତୁମେ ମୁଲୁ ପଚରେ ଅଗଲି ଗଲା ସୁନା କା କଲ ବୋଲି ମତେ ପଚରେ ଜଗା ମୁଲୁ जदि भी 22 मोहन सातती सुना आनिथिले ହଁ 7 मोहन साततीरे सुवर्ण सीता हला 22 रु 7 गडे रहला 15 आ 15 मोहन सुना हनुमान काना कला से सुना काहा के देछे से काना हेके सटा कह ଏ ଶୁଣ କିରେ ଟକା ହେ ନନ୍ଦର ବେଟା ଇ 15 ମୋହନର କଥା ଶୁଣ କିରେ ଟକା ହେ ନନ୍ଦର ବେଟା 15 ମୋହନର କଥା 5 ମୋହନ ଯେ ତହିଁରୁ କାଢ଼ିଲେ 5 ମୋହନ ଯେ ତହିଁରୁ କାଢ଼ିଲେ ଆରି ଗଢ଼ିଲେ ଗଜ ମୁକୁତା ଯେ ଶୁଣ ନନ୍ଦର ବେଟା ସୀତାର ଗଲାରେ ହୋ ତାଙ୍କର ଗଲାରେ ସୀତା ଗଲାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା ଯେ ଶୁଣ ନନ୍ଦର ବେଟା जेन 15 मोहन सुना अगली जेथला हनुमान 5 मोहन काढ़ी देले गुटे हार बनाले आर नेक से सुवर्ण सीतार गलारे नेकरी पिन्हे देथिले आउ 10 मोहन सुना का कोली आर 10 मोहन
आरो जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले आरो जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले 2 भाग नहीं 4 मोहन को 2 भाग नहीं 4 मोहन को बाहे बाहुटी बांधिले हनुमान पिंधिले करे जतन जेन 10 मोहन सुना गली थला हनुमान फिर 4 मोहन काढ़ी देले 4टा बाहुटी बनाले तमर भलिया गुटे गुटे बाहर से 2 मोहर बाहुटी पिंथिले ଆଉ 6 ମୋହନ କା କଲେ आगो मस्तके बांधिले किरटी करिले महाबलवंत वीर ओह महाबलवंत वीर 3 मोहन रे किरटी होइला रहिला अधा हस्तर अरे मोहन सुना थला हनुमान फिर 3 मोहन काढ़ी देले गुटे किरटी बनाले आर तमर भलिया सबने मस्तक रे पिनिथिले ଆଉ 3 ମୋହନ କା କଲେ आर रहला 3 मोहन ए 2 मोहन को रखिथिले ताको चुराई नेला रावण 2 मोहन को रखिथिले ताको चुराई नेला रावण 1.5 मोहन रे तापुर होइला 1.5 मोहन रे तापुर होइला आर रहिला अधा मोहन बाप धन स्वर्ण लंका हेला जान से भितर 2 मोहन के रावण चुरे कर नेथिले 1.5 मोहन के खाली तांकर बसवार सिंहासन तैयारी थिले अधा मोहन के अगले को रखिथिले ताके स्वर्ण लंकार लगेथिले ଆଉ ଗୁଟେ ମୋହନ आरु जते 1 मोहन रहिला गले सुनारी घर को ସୁନାରୀ ନା କହ आरु जते 1 मोहन रहिला गले सुनारी घर को काशी बोली करे सुनारी जेथिला तार ना होचे काशी काशी बोली करे सुनारी जेथिला देई देले जे ताहा को बाप धन देई देले जे कासे को कनी समापन कहे जग बंधु हेन 22 मोहन कनी समापन कहे जग बंधु हेन पेचा कुछ देखो पांजुरी होइचे पेचा कुछ देखो गो पांजुरी होइचे आरे कुकुर को जग साल गो मोहन मांकड़ खाउचे पान बासठी पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य अविश्वास थिले जय देख बारे अविश्वास थिले गो जय देख बारे आगो दूती कृष्ण रहस्य पीतवास दूती कृष्ण रहस्य द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर लिखिछन पुराण रो ना होते दूती कृष्ण रहस्य गीता विश्वास लागला हला यह देखा मोर माई घर के जो रो तमर मैं घर के क्या हला जे मु हला रहला नि चले का गंधरी की भटकी की अस्कोटियान माई में जंबोरा है नि मोर जतन को तू बुढ़ी हेलु रे गले तेर घर करबार मन छे ताली बुढ़ी है नि का हवा सेटनी माखे के धांगरी हेबू नि कहरे खटी जीबू खटी गले जा माखसन गो तुम यहाँ का बोलथलो का बोल तमर खल्लकार जेन बीमर खुलीथिले मैट का खोले बेलो ना मु तुमके का बेनी पैन वर्षा न उहले ने थवा बेनी खेचड़ कोनी फट कर तमर सती घाट रखि देबो कथा तमन खेचड़ हे मु तमर सरगी पाली ना धरचे मोर गार बाबत रे जेन सब उखरे पड़छ सब जेन मोर बाबत रे हय सब हय मोर सती घाट और केतरा बाट छे देखि छ देखि छ सती घाट केतरा घाट छे देखि छ देखि छ सती घाट केतरा सील पड़ी छे देखि छ देखि छ कह त सुनसे टिके केतेटा घाट बोलु छन बन बोली करी अरे की डाकू दे ओते सो बुरो झानी सने ढापी हैं बुरो झानी ढापी जे सने केरे कुरा करेन तार घाट बोली तीनटा बनै छ तीनटा घाट होछे जे सने गुटे नसीब केन केन तरार घाट बोलछो जे सती घाट डोंगा घाट और मुद घाट केन सील रेंगटा सील हे पैन के ढुलिया संग पूछो तुम्हें हे पीसी मुई कहि कदर पीछे जरा तर हे पैन के तुम्हें पीला चलू के पुरे और तुम्हें पीला नहीं चलवा नहीं तुम्हें पीला क्या नहीं चले हे सती घाट और डोंगा घाट हेतले हे घाट और पानी पी थी क्या से नहीं चले हे मुद घाट और पानी पीबे एको घाटटा प्रश्न हारी गलो का बोली पत्रे थिनी सती घाट केतरा बाट बोलथिनी केतरा घाट बोलथिनी
কেতরা সিল বলছিনি সিল কহেছ গুটে ঘাট কহেছ তিনটা বার যে বার তোমার ঘর ভিতরে তুমি 10টা বাট রখি দেব যে আমি চেক করি জিমু ভাই হে আর ছ কথা মোর বাট কেনতা দেখা সে সোর করব মোর শ্বশুর ঘরে আমি কুনিয়া গনি মোর শ্বশুর ঘরে আমি কুনিয়া গনি মোর বর্ষলার কনিয়া সাং আমি পিরতি গনি মোর বর্ষলার কনিয়া সাং আমি পিরতি গনি যে মোর গর্ভ জন্মিছে মোর শালি ফের জন্ম করেছে মোর বড়খা দাদাকে মোর বড়খা দাদার তার জুড়েছি বড় ঝিকে বিয়া হয়েছে মোর বড় পিলা তার সাঞ্জিকে ফের বিয়া হয়েছে মুই আর বুঝাই দেবা ঝটতি বাপ ধন শুনিবে পণ্ডিত ভাই দরকার করবা ভাই চিনোড়িয়া চুনি নেড়ে হয় গো দুতি হ্যাঁ তোমার এটা একচুয়ালি খিজা কেন্দিকা হয়ে গেলেন তাদের মশন সে মা মানে কিয়ে যে সে চন্দ্রসেনা বাহার প্রশ্ন পচারিলে পরে সে যাইকি মতে কহলা তুমি কহব বলা সে তাকে পয়সা দেলে সে নি কইকি সেদিকে যাও বলা তুমি ফের মতে পচরুছ এটা যে কাঁ হেলা সেটা কাণ হেলা এটা কেনা পুরাণর কথা এটা কাণ এটা এটা ধন্দা এটা ধন্দা এটা পুরাণর কথা ধন্দা। এন্তা ধন্দা দিনে অর্জুন কৃষ্ণকে পচরালে অর্জুন কাঁ বলি পত্রে ছিলে অর্জুন বইলে হে নন্দর বলা হ্যাঁ অর্জুন বইলে হে নন্দর বলা কুকুরা অন্ডা ভিতরে কুকুরা চিয়া মলা হ্যাঁ অন্ডা তো নেই ফাটি কেন বাটে তার জীবন গলা কেন বাটা গলা হে অন্ডা ঘুলে যাইছিলা বে অন্ডা ঘুলে কেন তার যাবে কুকুরা অন্ডা ভিতরে তার গোড় মুড় পুঁয়ে খেয়ে যাবে চিয়া চিয়া করছিল আর ঘুলে যাবা ওহো বেলে গোড় মুড় পুঁয়া সবু হয়েছিল ন অর্জুন বেলে নন্দর বলা কুকুরা অন্ডা ভিতরে কুকুরা চিয়া মলা কেন বাটে তার জীবন গলা যে অন্ডা নি ফাটলা এটা অর্জুন পচারালে কৃষ্ণকে যে কানা কৃষ্ণ নি কহি তার উত্তর নাই কৃষ্ণ সাঙ্গে সাঙ্গ উত্তর দেলে যে অর্জুন বুঝি নি পারলে কা বলি শ্রী কৃষ্ণ বলে শুনো হে অর্জুন সলা বলে আর উল্টা অর্জুন কে গালি হিজন শ্রী কৃষ্ণ বলে শুনো হে অর্জুন সলা কুকুরা অন্ডা ভিতর কে যেন বাटे জীব আসিଥିଲା से बाटे से जीवटा पले जे भोका तणी कर तोर अंडा नि फाटी गोल हे करथिला बेले अंडा भीतर के केन बाटे जीवन एथला जगना अर्जुन देखिथिले के कि तुमे देखिथिलो नहीं जेन बाटे जीव आसी गुरु घटर लागिथिला से बाटे से जीवटा चाली जेछे बोली तमर अंडा नि फाटी गोल हेथिला तमटा होचे धंदा मुई जेनटा पचरे जे राधा कृष्णर कथा पुराण प्रमाण देमे पुराण फाड़ी देमे तम राधा कृष्णर कथा राधा कृष्णर কথা এটা भल करी बुझा मोर सास घर के कुनुआ जेछे मोर ससुर घरे के मैं कुनिया गनी मोर बरसलार कन्या संग में पिरती कनी जे मोर गर्भु जन्मिला मोर साली जन्म करছে मोर बरखा दादा के मोर बरखा दादार जुड़े छी बड़ जी के बियाह है मोर बड़ पिला सांझी के बियाह है मुई काड़ा कह बोलते गया धंदा धंदा बोलছো যে সত কথা রে পিলা এ মন তো কেতে দিন গলা রাবণ গর্ভবাস এ মেরিয়া রাবণ গর্ভবাস হলা কি রাবণ গর্ভ কলা যে বলা গর্ভ কলা আমল গর্ভ হয়ে গলা কা বলছনি ন আচ্ছা বাবু হ্যাঁ ইডা হচ্ছে সত্য যুগর কথা কানা হেতলা সত্য যুগরে কানা হইতিলা হ্যাঁ সত্য যুগরে বিষ্ণু লক্ষ্মী কে বিয়া হইতিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বৃন্দাবতী সতী কে জলন্ধর দত্ত বিয়া হইতিলে আচ্ছা আচ্ছা আর পার্বতী সতী কে শিব বুড়া বিয়া হইতিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো পার্বতী গুটে সতী থিলে বলি শিবর সাথে যে যুদ্ধ কলে শিবকে মারি নি পড়তে কি হরে নি পড়তে হয় আর বৃন্দাবতী গুটে সতী থিলে বলি জলন্ধর দত্তর সাথে যে যুদ্ধ কলে তাকে মারি নি পড়তে কি হরে নি পার আচ্ছা আচ্ছা এই দুইটা মে আজি তাকর সতী বলি কি দিনে জলন্ধর দত্ত আর শিবঙ্কর যুদ্ধ চালি তুই হি দাসে দাসে কর দিনে এটা যুদ্ধ চালিছে হ্যাঁ। যে কা হেলা কিয়ে কাহাকে হরা জিতা নি হেবার যুদ্ধ যে দিনু দিন কে গহলি গানো 4-5-6 দিন তক বড়ি গলা তাগরি 6-7 দিন যুদ্ধ হই যাচ্ছে 33 কোটি দেবতা মানে দিলে চিন্তা করি কা বলি জলন্ধর দত্ত তো শিব যুদ্ধ করছেন কে কাকে হরা জিতা নি হেবার হ্যাঁ। যদি বি কালে কি যুগ যদি শিব হারি যায় আমার 33 কোটি দেবতার মুহ তলকে যা মুটে কি বাট নাই চালি পারু বলি আর সবু দেবতা মানে মিশিকি ব্রহ্মাঙ্কর পাস কে গলি होएगो 33 कोटी देवता जन ब्रह्मांकर पास के आले ब्रह्मा के कहां बोले ব্রহ্মাকে বলে জলন্ধর দত্ত আর শিব যুদ্ধ করুছ अच्छा কে কাকে হরা জিতা নি হেবার তুমি কিছু গটে উপায় করো জনতা শিব জিতবার জলন্ধর জনতা হারবা ब्रह्मा कहां बोले ব্রহ্মা বলে ইথির উপায় মোর পাখে নেন हां তবে বিষ্ণুঙ্কর পাস কে যাবে से कथा सुना ढुलिया पिला ई हर की छुआ कथा गुटे को जदी ब्रह्मा बोलबाटा एड़े पड़लो जदी ब्रह्मा जदी मीमांसा करिनी पड़चन আর 33 कोटी देवता के विष्णुकर पास के पठोजन हाँ। जदी 33 कोटी देवता विष्णुकर पास के आले कहां बोले ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বি সেই কথা কইলে सही कथा कहले से टाइम के विष्णु काना करथले বিষ্ণু সে সময়রে লক্ষ্মীকে তার কুলরা ধরিকি অনন্ত সজ্জা করি माने पाल पट्टी पके करी के পাল পটি গাগো ফটা বস্তা পকাইছিলে জলন্ধর দত্ত আর শিব গাঁ সে মূর্ষারে যুদ্ধ করছ হ্যাঁ हां লক্ষ্মীকে কুলর ধরিকি বিষ্ণু গাঁরি মূর্ষারে আছে गारी बनार भाबिनियो সবু দেবতানকু বিষ্ণু পটে দিলে তুমি এথিলে কিছু চিন্তা নি করো তোমার রাস্তারে তুমি যাও তার ব্যবস্থা আমি করমি ई कथा नि सुनी आसी कहार साथ घर के के कुनुआ जेथला सरा कह मते সেটা তো কহুছে কাহার শাশ ঘরকে কে কুনুয়া গলা কানা গলা সে কহি দুছ अब कह যেতেবেলা 33 কোটি দেবতানকু বিষ্ণু পটে দিলে हां জলন্ধর দত্ত শিব তো সাড়ে যুদ্ধ করুছ करूचन বিষ্ণু ইয়ারে ফের আর গুটে জলন্ধর ভেষ ধরি দেবে होएगो विष्णु जे यारे फिर जलंधर भेज देले काना युद्ध करि जबार काजी के যুদ্ধ করি যাবার লাগি নাই তাকে শ্বশুর ঘরকে কুনুয়া যাবার লাগি जब भी विष्णु जलंधर भेज देले केन के गोले বিষ্ণুঙ্কর শ্বশুর হচ্ছে বরুর রাজা हां
তাঙ্কর ঘর বিষ্ণুঙ্কর বর্ষলা হচ্ছে জলন্ধর দৈত্য আচ্ছা তাঙ্কর ঘরকে সে কুনুয়া কলা আনতা কলে জলন্ধর বেশ ধরি যদি জলন্ধর বেশ ধরি করে বিষ্ণু পরে যেছেন বৃন্দাবতী ঘরকে হ্যাঁ। বৃন্দাবতী দেখি দেলে বৃন্দাবতী বলে এটা মুই সতীটা বলে আজ মোর স্বামী শিবকে মারিকি ফিরি আইলে বলে সে সত হচ্ছে বৃন্দাবতী নেই জানবার তাহলে বিষ্ণু এটা মোর ঘরে তার ভেষ রয়েছে সে নেই জানে। সে ভাবুছে প্রকৃত মোর স্বামী বলি হ্যাঁ। যেতেবেলে স্বামী বলি ভাবি নেই আলতি মনে করে যেতেবেলে ঘরকে ধরি নিয়ে যাচ্ছন বিষ্ণু এটা আজি মৌকা আছে বলে বৃন্দাবতীকে হরণ করে দিল যেতেবেলে বৃন্দাবতীকে হরণ কলে বৃন্দাবতী অসতী হয়ে গেলে তারপরে শিব সিয়াড়ে জলন্ধর দৈত্যকে মারি পারলে তারপরে যাক শিব হেটা বলছে, বিষ্ণু তাকর শ্বশুর ঘরকে দিয়েছিল শ্বশুর ঘরকু কুনুয়া কনি বর্ষলার কনিয়া সাহে পিরতি কনি যে কা হয়ে গলা গে মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি বলছি নিজে ফির কাহার করবো হয়ে গো বিষ্ণু পরে হরণ করেছন হ্যাঁ। ভাল করে বুঝানো প্রশ্ন সেটা হয়েছে শ্বশুর ঘরে গে কুনিয়া আঙনি আর বর্ষলার কুনিয়া সঙ্গে পিরতি কনি হয়েছে মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি যেহেতু বিষ্ণু হরণ করেছেন তার বর্ষলার কুনিয়াকে বিষ্ণু নিজা জন্ম করেছেন তাকর শালিকে নিজর শালিকে গোটে কিয়ে জন্ম করছি বিষ্ণু জন্ম করেছেন বিষ্ণুঙ্ক নাভির গোটে পদ্ম জন্ম হয়েছিল নাভির গোটে পদ্ম জন্ম হ্যাঁ। পদ্মর তার অন্য নাম শ্যামলী তার অন্য নাম শালি ক্যা পুরান্তি আছে অমর কো সংবিধানে লেখা হয়েছে হ্যাঁ গুটে গছর 10টা না আছে আচ্ছা ফুল রবি 10টা না আছে আর ফল রবি 10টা না আছে আচ্ছা বিষ্ণুঙ্ক নাভির তার পদ্ম জন্ম হয়েছিল হ্যাঁ। পদ্মর তার অন্য নাম গোটে হচ্ছে শালি মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি হে মোর শালি ফের জন্ম করেছে মোর বড়খা দাদাকে বলছিনি বিষ্ণুঙ্ক নাভির যেন পদ্ম জন্ম হয়েছিল যেন পদ্ম জন্ম হয়েছিল সেই পদ্মারু চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হয়েছিল সেই পদ্মরও একা চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হয়েছে হ্যাঁ। হ্যাঁ বিষ্ণুঙ্কর বড় ভাই হলে যে ব্রহ্মা হ্যাঁ মোর শালি জন্ম কলা মোর বড়খা দাদাকে মোর বড়খা দাদারও তার জুড়ে ঝি বলছিনি ব্রহ্মাঙ্কর জুড়ে ঝিও কা কেনা তার বড়ঝির না হচ্ছে রতি আর সন্তান না হচ্ছে সরস্বতী রতি যদি বড়ার সরস্বতী যদি ছোট বেলা রতিকে কে বিয়া হেতলা বটুকেল বিয়া হেলে মোর কাঁ গলাগো মুই কা বলছিনি বটুকেল কে বিয়া হয়েছে মোর বড় পিলা তার সাঞ্জি কে বিয়া হয়েছে মুই পরে বলছিনি হ্যাঁ। রতি যদি বড় বেলা রতিকে কে বিয়া হেতলা কৃষ্ণঙ্কর গোটে পুଅ আছে কৃষ্ণঙ্কর পুଅଟେ অছন হ্যাঁ। তাকর না কেনা কামদেব ସେମାନେ বিয়া ହେଇଥିଲେ রতিকে পটুকেলকে আর এই ছুয়াটাকে সে ସରସ୍ୱତୀকে সরস্বতীকে হয়ে কৃষ্ণ মুই বিয়া হইতিনি তোমরা দুই বাপ তো অঞ্জতিয়া খাড়ুব সড়ু সড়ু হবার কথা আমি সরু সরু হেমুকি মামু ভঞ্জাকি ককা বাবা হেমুকি ককা পুত্রাকি বাবা বড়ু হেমু যে তোমার ঘরের হারসরে দিবা রে মাঝি হয়ে গো তোমার পুଅ যদি বটুকেলকে বিয়া ହେଇছেন আর তুমি যদি ছোটটাকে বিয়া ହେଇଛ বেলে অঞ্জতিয়া খাড়ু কিনি সড়ু সড়ু নি হকে হেটা মকসুর ডায়লগ মারছি শুনব গার না গৌর পালিয়ার বাপর কনিয়া পোর শালি বলি একুরেট ডায়লগ মেরছন পদ্মা পুরাণে প্রমাণ আছে তুমি কেন মতে ধন্দা বলছিল হেলাগিনি খেলা কানা নি হে শুনালো সদনি কহিবা বুঝাই ইয়ে সভা মধ্যরে মতে আগু এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে শুনিবে সভা পণ্ডিতে শুনালো সদনি কহিবা বুঝাই এ সভা মধ্যরে মতে এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে শুনিবে সভা পণ্ডিতে হরে ধন ততে পচারুছি শ্যাম ঘন ততে পচারুছি শ্যাম ঘন গো কহ কহ রে ধন আগ্রদূতি ও যেনটা কি আমার কলিযুগরে আমি পাঠ কিংবা শাস্ত্র বলি কহুছু হ্যাঁ হ্যাঁ ই পাঠ শাস্ত্রটা এই কলিযুগরে থিলা কি ত্রেতয়া সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর যুগর বি ଥିଲା এটা কলি যুগে ଥିଲା কলিযুগ কেন নথিলা স্কুলে ଥିଲା স্কুল কে কিଏ আইনଥିଲା মাস্ଟর মানে ଥିଲେ মাস্টর ମାନଙ୍କୁ কিଏ ଦେଲା ପାକସ ଭିତରେ ଭରା ହେଇଥିଲା ବାକସ କାଣା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ପାଠଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଥିଲା ହଁ ହଁ ତ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଠକେ ରଖିଥିଲା ତିଆରି କଲିଯୁଗକେ ପାଠଟା ଆସିଲା କେନ୍ତା କରି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଗ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରି ଅଛ ପ୍ରାଣ ଧନ ସେ ପାଠ କେଉଁଠି ଥିଲା କିଏ ଯାଇ ସେହି ପାଠକୁ ଆଣିଲା କହ ମୋର ନବଛ ହେଲା ସେ ପାଠରୁ ପୁଣି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କହ ଆଗ ଦୁତି ସହି ସେ ପାଠକେ ପୁଣି କିଏ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗ ମୋର ପରାଣ ସହି କହ କହ ରେ ଧନ ତତେ ପଚାରୁଛି ଶ୍ୟାମ ଘନ ତତେ ପଚାରୁଛି ଶ୍ୟାମ ଘନ ଗೋ କହ କହ ରେ ଧନ
ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ସେ ପାଠକେ କିଏ ପଢିଥିଲେ আর গুটে কথা রে বাবু क्या कथा কি কেউ ঝিয়া গর্ভরে গো কেউ ঝিয়া গর্ভরে গো কেউ বাপা যাই মাসকু যে কেতে থর গর্ভে থিলে রহি ঝিওর গর্ভরে তার বাপা যে তার ঝির গর্ভরে সে লুকি রহসি ঝিওর না কায় না বাপার না কায় না কায় হেলা যে তার ঝির গর্ভকে সে লুকি যায় क्या भे लुकसी প্রত্যেক মাসে प्रत्येक मासे হ্যাঁ मोर बापा तो मोर गर्भ मासे भी नहीं लुकबार ताली তোর বুয়া তোর গর্ভরে লুকতাকে हाँ যে লুকাসি সে তার না কায় না যে লুকি যাসি তার না কায় না अच्छा 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 আর গুটে কথা রে বাবু কথা? মুই পাঠ तो পড়ুথলি पाठ पत्रे चो আগর রবিবার দিন কিম্পা ই রবিবার দিন কিম্পা ছুটি হেলা ধন কেউ পুরাণ রে অছি গো প্রমাণ সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার রবিবার ই রবিবার দিন কাহলা যে স্কুল কোর্ট কচেরি সব ছুটি হেসি আর বাকি দিন কাজে ছুটি নেই प्रश्न पत्र जो टिके गला कि पत्र नहीं जानलो কেনটা पाठ किए न थिला किए रखी थिला से पाठ रु क्या क्या दिन जन्म हेथिला से पाठ के किए पढ़ी थिला केन झिर गर्भरे केन बापा मास को केते थर लुकुचे झियर ना कहना बापर ना कहना एतकी दिन थिला रविवार दिन कहे कि छुट्टी हेला जेन दिन मैडम पापारे तमर सरगी पाली स्कूल के जिमी जेन गुटे बखरा क्वार्टर नहीं अच्छे बखरी जेन दिन तालाट मार देमे हेदिना पत्राबो सती घटेन गुटे बोली क्वार्टर अच्छे दुई चारटा छुआ जहाँ हो पढ़ुले क्या जे तालाट मेरच बोला तार अनुसार देमी गवर्नमेंट तरफ छुट्टी हो ढुलिया गवर्नमेंट तरफ हाँ हाँ यहाँ तक আমি तुमको कहूतुनी जे सत्य जुगरु पाठ थिला और सत्य जुगर 11 रविवार दिन छुट्टी हेते लाइछि सत्य त्रेतया द्वापर इरा कली हटा कली जुग एबे इरा गवर्नमेंट तयारी हिछि पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ पाठ न पढ़िले पाइबू मार पाठ न पढ़िले खाइबू मार रे पाठ पढ़ आगो शंखासुर नामे एक असुर पाठ रखिथिला समुद्र भीतर शंखासुर नामे एक असुर पाठ रखिथिला समुद्र भीतर प्रभु नारायण गोले दलन प्रभु नारायण कोले दलन पाठ आनिथिले गए गोपनर पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ जे लोग कहसन जे शंकासुर असुर सब पाठ के गिली देथिला बोली गिली नहीं देई ब्रह्मांड कठानु जेते बेले वेद को चुरे नेथिले एक समुद्र भीतर रखिथिले जतन करी विष्णु विचार कले सब वेद कथा धरि करी शंकासुर असुर पले गलान ई वेदटा के जदी उद्धार नहीं करमा दुनियाटा नहीं है संसार सब भासी जीवा मूर्ख ही जीवे किछि गुटे उपाय करसे बेले आर संग संग विष्णु क्या करचन जेंच मीना अवतार धले आर समुद्र भीतर के जे शंकासुर असुर के दलन कर पले थिले आज्ञा टिके टिके रहन तो लवली मीडिया के केन आज्ञा कमेंट करछन आज्ञा माने जे का बोली कमेंट करथिले न चंद्र सूर्य जन्म हला बेले काना बसले चेरे चुरगुन परे के नथिले केनता कमेंट सुनु थो केनता कमेंट जे केन आज्ञा कहिचन जे आगो वंग बोली करी एक अक्षर आर तहिरु जे ज्योति हेला बाहर बोली करी एक अक्षर तहिरु जे ज्योति हेला बाहर
সেই জ্যোতিরু যে চন্দ্র সূর্য জাত সেই জ্যোতিরু যে চন্দ্র সূর্য জাত পাঠ সিনা পিলা গো সংসারে বড় পাঠ পড় রে পাঠ পড় पहला ओंग अक्षर जन्म होता ओंग अक्षर बाहला पर ज्योति बाहर तापरे चंद्र सूर्य जन्म होचन जिते बेले पृथ्वी सृजना बेल के आज्ञा जिते बेले पृथ्वी सृजना होता सब अंधकार होता जिते बेले चंद्र सूर्य जन्म होचन तापरे जाक आमर पृथ्वी सृजना होचे तार परे जाक जीव जंतु चेरे चुरगुन होचन चेरे चुरगुन आघर नहीं थे आज्ञा केना आज्ञा कमेंट करचन जे भूल कमेंट कले हेटा तापरे से पाठ के किए पढ़ी थिले बोलथलो आगो कृष्ण बलराम साई पाठक इ पढ़ी जाइथिले अवंती नगरक कृष्ण बलराम साई पाठक पढ़ी जाइथिले अवंती नगरक गुरु मनस्कामना पूरण करिण फेरी आसीथिले गए गोपनर पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ कृष्ण बलराम अवंती नगर के पढ़ी जाइछन शांतिपुनी होचन तांकर गुरु बापा जत्ते बेला सीधी रस्तु चारटा अक्षर के सीधी कले ताकर गुरु बापा को पचरेचन का बोली जे हमर विद्या तो साधन सरी जिछे तमके गुरु दक्षिणा काना देमु बेले शांतिपुनी बेले बाबूरे मते सुना टंका पैसा मोर किछि लोभ नहीं न मोर छोटा पुओ थले जे मोर 6 पुओ को जमरोजा मारी दिछे तुमे मोर घरे जदी दक्षिणा देबार इच्छा আছে बेले पुओ हेकुर रहि जाओ बेले कृष्ण रहले भी मोले जदी नहीं रहबे जे गुरु दुरिया हेबे क्या करसी बेले संग संग जमपुर के जेगरी जमरोजार सामने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्थामूर्ति जिते बेले देखे देचन बेनी नेत्र देखिक दर्शन करचन जमरोजा प्रभु आज मु तमके देखिक धन्य हेगनी काना कह कह बेले कृष्ण बेले शांतिपुनीर 6टा पिला के मारी देछ से 6टा पिला ने एचे बेले जमरोजा छिजा कथा बेले किए झूठे पड़ी कर मर जावा किए कपा बिस खाई कर मरबा किए उचकी हेबा जे मते निंदा देले हेबा के किंतु मु मारी नि दे आगत कथा जानिथिनी कृष्ण पढ़िया अवंती नगर के आर विपद बेला 6टा छुआ साहाय्य हेबे बेनी आर आज तक नहीं मारवार नहीं पैन भीतर लुके को रखी बेले क्या थन लगे तुम्हें लुकेच बेले तापर गोड़ गोड़ाले जमरोजा उड़े देले देख प्रभु मुझे तो बुदल गुड़ियाटा कुष्ठ रोगीटा तुम्हें 6टा छुआ नहीं आला तुम बेनी नेत्र तुमके देखिक दर्शन कले तुम कुष्ठ रोगी छाड़बा से लगे मुझे पैन भीतर रखी बेले कृष्ण तथास्तु कले जमरोजार कुष्ठ रोगी छाड़ी जाइए शांतिपुनी 6टा पिला तापर जा शांतिपुनी गानी को सपी दीचन से पाठ के किए पढ़ी थिला आर केन झिर गर्भ केन बापा मास्को केते थर लुकीचन आर रविवार दिन कहे छुट्टी हैला आगो बृहस्पतिर भारी जा तारा नामे सती आगो बृहस्पतिर भारी जा तारा नामे सती चंद्र हरंते जेहु जे आर हेले गर्भवती इ चंद्र हरंते जे हेले गर्भवती देख बुध तहिरु जन्म सुन 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 मोहन देख बुध तहिरु जन्म सुन 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 मोहन सुन था तुई मन कन दई गो मन कन दे सुन था तुई मन कन दई गो मन कन दे तोते कहो चे पुराण रे ते सुन 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 श्रीपति तोते कहो चे पुराण रे ते सुन 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 श्रीपति सबुदिन पाठ पढ़ी जुथले चंद्र सबुदिन बृहस्पति घर घर के पढ़ी जुथले दिने जई जई करी प्रतिपदा दिन पढ़ी गले देखले जे से दिन बृहस्पति घरे नि थे ताकर गुरु मां के पतराले बृहस्पति कन्या ना कहना बृहस्पतिर कन्या ना होचे तारासती जे तारासती कहले जे गुरु मां मु जेभे भी पढ़ी आसले मोर बापा घरे थिसन आज गुरुदेव बेलु पाठ पढ़ी आनी न मोर गुरु बापा केनता घरे नि दिसवार गो बेले तारा होचन सती महाजी बाबूरे मु तो तोर गुरु मां तू तो मोर शिष्य तते कहे कि ठगमी रे पुओ तोर गुरु बापा आज घरे नै न आ तू जा छने मन ध्यान देकर घर पाठ पढ़ुथबो
তোর গুরু বাপা যেহি গলে বি কেহি ভটে রহবার লোক সে ছনে ঘরে ভিতরে ইহাদে ঘরকে আসুথিবে বলে হেন্তা বেলাকে চন্দ্র ক্যা করে জানিছ মোর গুরু মা সৎ কথা কইলে না পরে মোর গুরু বাপা ঘরে নি ন বেলে দেখিদেলে তাকর গুরু মাকে যে বড়া পছন্দ দিছুতন হে চন্দ্র পাঠ পড়ি যাইছে তার গুরুর ভেষ দেলা বৃহস্পতি ভেষ আর যে তার গুরু মাকে হরণ করে দেলা যেতেবেলা তারা সতীকে হরণ করে দেইছন বৃহস্পতি হচ্ছন 33 কোটি দেবতা মনকর গুরু সেমনে কাଣା নি জানি পারেন আগত কথা যেতেবেলা ঘরকে আসলে বাবু চন্দ্র বলে কাଣା গুরু বাপা বলছি কাঁ লাগে গুরু বাপা বলছে মূর্খ কেকা মুই পরে তোর গুরু বাপা রে তারা পরে তোর গুরু মা তোর মা আসতে সৎ কথা কলা তোর গুরু বাপা ঘরে নি ন বেলা তুই মোর ঘরকে পাঠ পড়িয়েছু আর মোর ভেষ ধরি তোর মা সঙ্গে এন্তা ব্যবহার করছু এন্তা প্রতিপতা দিন তোর মুই নি দেখুথবার কথা আর যদি দেখমি মূর্ধনা ফাটি করে মরি যাবো মোর অভিশাপ নেই বেলে আর বৃহস্পতি সাঙ্গে সাঙ্গে গোটে অভিশাপ দিয়ে দিলে কাঁ বলি প্রতিপতা দিন আজ রে চন্দ্র প্রতিপতা দিন আজ রে চন্দ্র সেই দিনে গুপ্ত তিথি পুরে নীলজ চন্দ্র মহান মুশকিল হয়ে গলা বেলে যদি মোর গুরু বাপা দেখলা পরে মূর্ধনা ফাটি করে মরি জিমি বুয়া মুই লুকি পলাসি বেলে যেনকে স্বামী গলা দিশি যাচ্ছে যেন বুড়বুড়ি হেলা দিশি যাচ্ছে চন্দ্র লুকবা লাগি কেহি জায়গা নি পালা যে লাশ কে কেনতা গলা জানছ কাଣା কলা নিজে তার ঝির গর্ভকে তারপরে নিজে স্বামী গলা চন্দ্রঙ্কর ঝিওর না গায় না চন্দ্রর ঝর্ণা হচ্ছে রেবতী রেবতীঙ্কর গর্ভরে মাস কথরে প্রতিপতা দিনে লুকসি চন্দ্রকে দেখিনি পারো রবিবার দিনে ছুটি কাঁ যে হেসি হ্যাঁ রবিবার দিনে ছুটি কাঁ যে হেসি তোমার মানে সব বড়া হয়ে গেল মুই যাহা দেখুছে কাঁ হেলা যে হয়ে গো অরিজিনাল দিন রবিবার দিনে পড়ি যেছিলে প্রতিপতা দিন বলি তো কাহিনী ন রবিবার দিনে পড়ি যেছিলে প্রতিপতা নক্ষত্র পড়িছিলা যদি রবিবার দিনে পাঠ পড়মা আর গুরু মা মনকে হরণ কলে কেনতা হবা এটা আমি জানবা কেনতা হবা এই দিন পাঠ যে পড়িব ষাঠ গো যে পড়িব ষাঠ এই দিন পাঠ যে পড়িব ষাঠ গো যে পড়িব ষাঠ সাত জন্ম যে মূর্খ হই শুণ 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 মাধয়ে ততে কহচ পুরাণ রীতি গো শুণ শুণ শ্রীপতি বৃহস্পতি অভিশাপ দেলে রবিবার দিনে তুমি পাঠ পড়ুছ আর গুরু মা মনকে হরণ করছ 7 জনম তক রবিবার দিনে পাঠ পড়লে বিদ্বারে সফল হরে বাবু বেলে এই দিনটা বন্ধ করব বেলে চন্দ্র পুরাণ 14 পৃষ্ঠার প্রমাণ আছে ইহাদে বিশ্বাস লাগলা ইহাদে কা হেলা আচ্ছা 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 মোর মাই ঘরকে যাও আমার মেয়ে ঘরকে হয় মা গই মনে ফির কাখানা বলছন গাঞ্জে 12 13 কাখানা করছন গাঞ্জে